अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले आज की हदीस पढ़ते हैं। बायकाट तो ख़त्म हो गया। 3 साल के भूखे प्यासे रहने के दिन चले गए, लेकिन बायकाट ख़त्म होते ही आपको दो बड़े बड़े सदमे बर्दाश्त करने पड़े। नबी बनने के 10 साल बाद आपका बायकाट ख़त्म हुआ और उसके 8 महीने के बाद आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया, जो मुसलमान तो नहीं हुए थे लेकिन हर दुख सुख में आपका साथ देते थे, जिनकी वजह से दुश्मनों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आपको खुलेआम तकलीफ दे या कत्ल कर दे। अबू तालिब के 3 या 5 दिन बाद ही आपकी चहेती बीवी हज़रत खदीजा भी इंतकाल हो गई। इन दोनों के मरने का आपको बड़ा गम था, इसलिए इस साल को आमुल हुज़न यानी गमों का साल कहा जाता है। दुश्मनों का रास्ता साफ और आपका पड़ोस। अबू तालिब और हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद प्यारे रसूल की पनाह लेने की दीवारें गिर गई थी। दुश्मनों का आपको तकलीफ़ देने का रास्ता साफ हो गया था। उक़बा बिन अबी मुईत और अबू लहब दोनों आपके पड़ोसी थे। अब आपको हर तरह परेशान करने लगे, लेकिन कभी भी आपने ना तो उनसे लड़ाई की ना बुरा भला कहा। बस इतना ही कहते कि क्या पड़ोसी ऐसे ही होते हैं। आपके प्यारे चचा अबू तालिब की मौत के बाद दुश्मनों की हिम्मतें और हौसले बहुत बढ़ गए थे। अब वे प्यारे रसूल को ऐसे तकलीफ़ देने लगे जिनकी उन्हें इससे पहले हिम्मत नहीं थी। आपने एक बार फरमाया, अबू तालिब के ज़िंदा रहने तक कुरैश ने मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं दी जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चचा जान, आपके बिछड़ जाने को मैंने कितनी जल्दी महसूस कर लिया। अबू तालिब की वफ़ात के बाद जब प्यारे रसूल जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए तो ख़ानदानी गैरत ने अबू लहब को जोश दिलाया और अबू लहब ने प्यारे रसूल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उठाई। दुश्मनों में से ये कब झेला जा सकता था? उन्होंने अबू लहब को उकसाना शुरू किया, यहाँ तक कि प्यारे रसूल से अबू लहब को अलग ही नहीं किया बल्कि पहले से भी बड़ा दुश्मन बना दिया। अबू तालिब के बाद मक्का में कोई सरदार आपका मददगार न रहा तो कुरैश आपको पहले से भी ज़्यादा सताने लगे। अरब में कुरैश के बाद दूसरा ज़बरदस्त कबीला बनु सफ़ीक का था, जो ताइफ में था। ताइफ अरब का कश्मीर है, इसलिए आपने वहाँ जाकर खुदा का पैगाम सुनाने का इरादा किया। शायद वे इस्लाम अपना ले तो दीन को ताकत मिल जाए। ताइफ वालों का सफ़र और ताइफ वालों का जुल्म। नबी बनने के 10वें साल रमज़ान के बाद सव्वाल के महीने में ज़ैद बिन हारिसा को लेकर ताइफ का सफ़र किया। वहाँ पहुंचकर आपने ताइफ के सरदारों से बात की और उनको सच्चे रास्ते के बारे में बताया, मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि आपकी बात मानते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से आने वाले की इज्जत करते, साफ जवाब दे दिया और बहुत ही बुरा सलूक आपके साथ किया। आपने उनको सरदार समझकर बात की थी। समझदार और शरीफ होंगे, लेकिन उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत की कि आपके पीछे बदमाश लड़कों को लगा दिया, जो आपको गाली देते, आपका मजाक उड़ाते और ढेले पत्थर मारते आपके पीछे पीछे फिरने लगे। आप 10 दिन तक ताइफ में रहे। आप दूसरों से भी मिले, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि हमारे शहर से निकल जाओ। जब आप मायूस होकर चलने लगे तो उन्होंने पत्थर बरसाए कि आपके दोनों जूते खून चलने की वजह से लाल हो गए।
آپ مکہ سے 80-90 کلومیٹر پیدل چل کر طائف گئے تھے، لیکن وہاں پر آپ کے ساتھ بہت برا ویوہار کیا گیا۔ آپ بھی اور حضرت زید بھی زخمی ہو گئے۔ فرشتے آپ کے پاس آئے اور کہا، خدا آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ آپ ایک بار حکم کریں، ہم پہاڑوں کو طائف والوں پر دے ماریں گے، جس سے وہ کچل کر رہ جائیں گے۔ اتنی پریشانی اور دکھ اٹھانے کے بعد بھی آپ کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی، کیونکہ آپ سارے سنسار کے لیے رحمت اور دیا بن کر بھیجے گئے تھے۔ جبکہ طائف کا دن آپ کی زندگی کا سب سے بھاری دن تھا۔ جب حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا احد کی لڑائی سے بھی زیادہ دکھ آپ کو کبھی ہوا؟ تو پیارے رسول نے اسی دن کے بارے میں بتایا، مگر پیارے رسول تو بس پیار کرنا جانتے تھے، دشمنوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ یہ اخلاق اس ذات کے ہیں جس کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، جبکہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پوری زندگی اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ بے شک جبکہ پیارے رسول اتنی سخت تکلیف اور پریشانی کے بعد نہ بد دعا دیتے اور نہ ہی کوئی بدلہ لیتے۔ تو چلیے آج کی حدیث سے ہی ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ ہمارے نبی نے کس طریقے سے تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی دین پہ قائم رہے اور دین کو پھیلاتے رہے، اور ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا اور انہوں نے دین کو پھیلایا، اور آج ہم اپنے نبی کی بدولت ہی اس زندگی کو جی رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہم کو اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، بات کرنے کا، ہر ایک طریقہ زندگی جینے کا انہوں نے ہی ہمیں سکھایا۔ ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں، بہت شکر ادا کرتے ہیں اپنے نبی اور اللہ کا دونوں کا، کہ انہوں نے ہمیں مسلمانوں سے کیا، مسلمانوں میں سے کیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ تو چلیے آج کی حدیث یہی بند کرتے ہیں، کل پھر پڑھیں گے ایک نئی حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔